아니 তিনি বইকতাল সাবকমানি তিনি 17 সেপ্টেম্বর রবিবার आ বইকতাল মুখে হরিনাথ দেববর্মার আত্মজীবনী ও বই কিসা কক্সা খানকে আন বই পরিখনকে নর্ম বুঝেনান সুবিধা নাই কাহিনী আন কিসা বিধি ফান্নাই हम যদিও आने आत्मजीवनी माने आने वंशावली प्रथम दिखे सिजा गाबो आने वंश बसुक बां तिबर राज्य बसुक जागा सरगै दं बिस्तार खालै दं आबर समस्त गले खालै जागा आं गसे गोबां सागला सिनि आनि वंश हिमासिना बाबु शंकरी खेबा आनि वंश गाबो बसुक जागा सरगै दं नाना आबाद की मासनाय उत्तरे धर्मनगर থেকে दक्षिणे साब्रम पर्यन्त yang पश्चिमला बक्सनगर रुकिया निसिमी yang पगला फाइसिं मिजोरामनि आजल पर्यन्त आनि बंशर कोनो न कोनो भाबे रं सरगै दं आरो yang চেলিখলা বংশবাড়ি হইতে দায়রা হেরমা কাকাজলা জম্পুজলা বলিরায় আয়ং অম্পি শেষুয়া তিন ঘরিয়া হইতে আয়ং বেগতে সাকা কাজবো आनि बंश आनि बाटी जिसं दं आरो आं थांजागौ रुजाग काजो एसे गोबां साग्ला आबनदार पक्षे सायमानो इनके सुरो आनि बंश बलि सिमी आंगार सिमिया आनिवा आत्मजीवनो अनेक किछु उपदेशमूलक अनेक किछु सायमान मतो कक अरसिजाको आबो संखेमा समाज चिनि अरिजिनल नक चिनि मूल पारा के तमानि कसबा एलाकावा अनेक जुग जुगमन दं चिनि पूर्वपुरुष